Huwag niyo kalimutan mag-follow mga kaibigan. Double tap sa screen, pre. Pre, eto na. Pakitaan ko kayo, tol. I understand it now. I understand it now. I understand it now. Pre, I understand it now. Paldo! Sisimulan natin. 3, 2, 1, G. Eto na, tol. Los Mobilis. O, di ba, tol? Ganun lang kadali. Ganun lang kadali yun, boy. Okay, game. 3, 2, 1, G. O. O, game na, Unggoy. Ano yun? Ano tinatakbo-takbo mo dyan? Ano tinatakbo-takbo mo dyan, Diablo ka? Los Mobilis. Diablo! Ayan na, tago natin. Los Mobilis. Paldo!